Kita udah lagi makan di restoran nih, Ma. Itu ya, guys. Dan Sultan. Restoran apa nih, Beb? Restoran dapur jadul. Restoran dapur jadul. Makannya pakai sambal terasi, pete, ini ikan sultannya kemarin yang udah dibeli kemarin. Tua banget, guys. Tuh, terus ada sayur buncis kesukaannya Bapak Kek. Campur bakso. Mari makan, teman-teman. Makanya di dapur jadul, nikmat banget.